दुखा पिला स्टाफ घूमी जाती दुखा से। अच्छा आज्ञा लाउ बेपार भी सब ठीक चलते पर पेपर सर ठीक चलते आज्ञा हम ठाकुर बेपार सब चलते गोदाम को पारू आज्ञा सर गोटे आपण बरजात्री खाद्य खाइ आपण जति विश्वास करना जे आपण गोटे सोमवार आसुन देखिबे हम चार सर लोक माने देखि गामचा पकि जति गोटे बस स्टैंड रे बस बोले नै हम तो देखि पारू छी आपनकर बहुत जय जगन्नाथ नमस्कार आपण को गोटे नुआ ब्लॉग को स्वागत आशा करू छी आपण भलरे थिबे सुस्थ रे थिबे मु आज अछि आपनकर नियाली रे नियाली दुईट दिन पई फेमस गोटे हेला नियाली रो पान आउ गोटे हेला नियाली रो छेना सेही ता भितरे एबे आउ गोटे दिन फेमस अछि जहा कि मोर पछरे अछि आपण देखि पारुथिबे अनंत भोजनालय आपण लोकेशन टा रहउची आपण जदि कटक आडू आसीबे ताले आपणकर गोटे पड़िबो महालक्ष्मी इलेक्ट्रिकल ता फ्रंट रे आ जदि आपण एपटे आछुंती चारि छक पटु आछुंती तब आपण मोबाइल मानिया गोटे रहउची गांगुराम स्वीट ता पाखटा अनंत भोजनालय अन स्वीट रे अछंती भाई जने आपण कोन करंती भाई काम करियो आपण एम्प्लॉय अछंती अच्छा हमको टिके आपणकर होटल विषय रे किछि कहिबे आ हमको आपणकर कोन सब मिलुची जलखिया मिलुची टिके देखैबे अच्छा सर इटा आपनकर केते वर्ष रो होटल आया प्रथम तो आपण नमस्कार आपण चैनल को नमस्कार हमर इंडिया अंचल रे हमर प्राय तो हमर इंडिया अंचल रे हमर प्राय तो साउथ इंडियन टा हमर 30 रु 40 वर्ष तो हमर होटल आ इति हमर केवल निरामिष सादा बिना पियाज रसुन आपण सब वैरायटी आपण पाई परिबे आगे आगे हमर सकाळ 6 रु राती 11 जे हमर होटल टा खुला नियाली बस स्टैंड रे आपण पाइबे जेते बेला आसंतु सकाळ 6 रु राती 11 जे आपण खुला रहबो सकाळ हमर टिफिन जे तार होई गेला सकाळ 6 रु 12 जे हमर टिफिन आरंभ होई जिवो सकाळ 6 रु 12 जे टिफिन टा हमर आरंभ होई जिवो तो 12 ठो 4टा पर्यंत हमर मील रहबो बिरयानी रहबो रुटी रहबो आ एबे जेतु खरा दिन आसला दही पाक स्पेशल दही पाक रहउची तादरे बहुत किछि बे आइटम आपन को रहबो अच्छा अच्छा सर मील रे आपन को रहउची माने जलखिया सर मील भी रहउची मील सर हम 11:30 रु 4टा जे स्टार्ट हेजिबो 11:30 रु स्टार्ट हेजिबो सर अच्छा 11:30 रु 4टा पर्यंत स्टार्ट हेजिबो अच्छा सर आपन मील रे कोन रहइबो सर मील रे सर हमर बारी अनुसार सोमवार सर रहइबो भात रहइबो डालमा रहइबो आ गोटे ये रे मिक्स रहइबो पनीर बडी गोटे वेजिटेबल बडी मिक्स रहइबो गोटे साग मुग रहइबो आ तसे गोटे प्लेन गोटे खीरी रहइबा आज्ञा खीरी भी रुए अच्छा ओना बडा जिंस जाके खीरी कोनोसी जगह रे खीरी न पाए खीरी सर हमर कंपलसरी कस्टमर सर टिकट हमर आज्ञा अच्छा सोमवार हैला माने सर आपण देखिबे पूरा हमर 11:30 सर गोल लागियो पूरा खीरी पापड़ पूरा गोल अच्छा लोक आज्ञा सर पूरा हमर गोटे बेसर रहउची बडी बाइगण बडी बेसर तर सोमवार सर कंपलसरी सोमवार गोटे अलगा आइटम गोटे होउची अच्छा केवल स्पेशल सोमवार जेहेतु हमर गोटे सादा होटल आज्ञा सोमवार रे गोटे विशाल होउची अच्छा आ गोटे खट्टा भी आपण रहबो आंबुल गोटे बडी गोटे बेसर गोटे अच्छा अच्छा आ पापड़ सर कंपलसरी रहबो अच्छा गोटे कोनसी नहीं जेते अनलिमिटेड भात खाइ परिबो आपण 70 टारा आपण गोटे पेट पूरा गोटे बरजात्री खाइ माने बरजात्री खाद्य जो कहउछन आपण बरजात्री खाद्य खाइ आपण जति विश्वास करना जे आपण गोटे सोमवार आसंतु देखिबे हम चार सात लोक माने देखि गामचा पकि जति गोटे बस स्टैंड रे बस बोले नै हम तो देखि पारु छी आपनकर बहुत सफा सुतरा देखुची हमर विचार सुनतु सब दिन आज्ञा रूटीन अनुसार बारी अनुसार हमर चेंज हुए खाद्य अच्छा मंगलवार भी सर अलग आइटम रहबो अच्छा आ आज बोले शुक्रवार हमर छेना तरकारी हेछि अच्छा गोटे बेसर हेछि अच्छा आज भी गोटे भजा गोटे रहबो अलग भजा आ काकुड़ी पाकुड़ी सब सर अलग दिन रे चेंज खाइबा सर आपण गोटे पत्र आपण आसु तो आपण देखिबे हमर गोटे पितल थाली पे आपण स्पेशल गोटे पितल थाली होय अच्छा अच्छा पितल थाली रे आपण आराम रे शांति रे गोटे मन शांति रे आराम रे बसी खाइ के आपण जाई परिबे अच्छा अच्छा सर हमर कोन आइटम अछि ठीक हमहु देखि परिबे दर्शक मानन को देखि परिबे एबे सर आपण टिफिन देखन
ଏବେ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁର ଦିଆ କାକେରା ହବ। ଏଟା କାକରାଟା ପୁର ଦିଆ କାକେରା। ଆଚ୍ଛା ପୁର ଦିଆ କାକରା ଆର ପ୍ରାଇସ୍ କଣ ରହୁଛି ସାର୍? ସାର୍ ପ୍ରାଇସ୍ 10 ଟଙ୍କା ରହୁଛି। पर पीस 10 टका रहुଛି। 10 ଟଙ୍କା ରହୁଛି। ଆମ ମାର୍କେଟ ଅନୁସାରେ 10 ଟଙ୍କା ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ସାଇଜ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଏଇ ସାଇଜ କୋଉଠି ଆପଣ ପାଇବେନି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଉମିନ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଟା ଚାଉମିନ ସିଙ୍ଗଡ଼ା। ଆଜ୍ଞା ଏଟା ସାର୍ କେତେ କଣ ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି? ସାର୍ ଆର ବି 10 ଟଙ୍କା ରହୁଛି। ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା। ଚାଉମିନ ୱିଥ ପନିର ବି ସାର୍ ରହୁଛି। ଚାଉମିନ ୱିଥ ପନିର ରହିବ। ସକାଳ 6 ରୁ 12ଟା ଯାଏଁ ପୁରା ଆଭେଲେବଲ ରହିବ। ଟିଫିନ ଆଇଟମ ଟା। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ପ୍ଲେନ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବି ରହିବ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ଲେନ ସିଙ୍ଗଡ଼ାର ପ୍ରାଇସ୍ କଣ ରହୁଛି? 5 ଟଙ୍କା ରହିବ। ଆଳୁ ବିଟ୍ ଗାଜର ମଟର ସବୁ ପଡି ସାର୍ ବାଦାମ ପଡି ଗୋଟେ ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା ସ୍ପେଶାଲ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଗୋଟେ ହଉ। ଆଚ୍ଛା ଏଟା ପ୍ଲେନ ବରା ସାର୍ ରହିବ 5 ଟଙ୍କା ହେଲା। ବରା ରହୁଛି 5 ଟଙ୍କା। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଏଟା ନର୍ମାଲ କାକେରା। ଏଟା କାକରା ଏଟା ଆପଣ ପୁର କାକରା ନାହିଁ? ନା ନା ନର୍ମାଲ କାକେରା ପୁର କାକେରା ଅଲଗା ହଉଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଟା ପୁରୀ ଆଉ। ଏଟା ପୁରୀ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ସକାଳ ଟିଫିନ ଆଇଟମ ଟା। ଆଚ୍ଛା ଏଟା ସାର୍ ବୋଧେ ଦହିବରା? ଦହିବରା ସାର୍। ଏଟା ଦହିବରା ଖରା ଦିନ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ। ଏଟା କଣ ଆପଣଙ୍କର ଖଟା ମିଠା ନା? ଖଟା ମିଠା ରହିବ ଖରା ଦିନ ସାର୍ ସ୍ପେଶାଲ। ଆଚ୍ଛା ଦହିବରା ରହିବ ତା ଦେହରେ ସେଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଗାଜର ଫାଜର ପଡି ସ୍ପେଶାଲ ଗୋଟେ ହେଇକି ରହୁଛି। ମିଠା ଖଟା ରହୁଛି। ମିଠା ଖଟା ରହୁଛି। ଦହିବରା ସାର୍ ଆମର ଟିକେ ଡିମାଣ୍ଡ ସାର୍ ଏଠି ବେଶୀ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଆମେ ଖାଇଛୁ ବୋଲି ତ ଆମକୁ ରେକମେଣ୍ଡ କଲେ ଯେ ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସାର୍ ଏଟା ଆଳୁଚପ ରହିବ। ଏଟା ଆଳୁଚପ ରହିବ। ଆର ପର ପିସ୍ ସାର୍ କେତେ ରହୁଛି? 5 ଟଙ୍କା ସାର୍ ରହିବ। 5 ଟଙ୍କା ରହୁଛି। ଆଉ ବି ସାର୍ ପିଆଜ ଏସବୁ ସରିଗଲାଣି ପଡୁଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ନିଆଳି କହିଲେ ଛେନା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆଜ୍ଞା ନିଆଳି କହିଲେ ଛେନା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଉ ପାନ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ହୋଟେଲ ପାଇଁ ବି ଲୋକ କିଛି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ହୋଟେଲକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜଳଖିଆ ଆମେ ତ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ମିଲ୍ ଖାଇନୁ କିନ୍ତୁ ଜଳଖିଆ ଖାଇଛୁ ଯେ ନାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ବାବୁଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ମାଲିକଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଭଲ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍। ତ ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ମିଠା ଆଇଟମରେ ଆମର କଣ ଅଛି ସ୍ପେଶାଲ ଆମେ ଆସିଛୁ ମିଠା ଆଇଟମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସାର୍ ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଏଇଟା ସୁଇଟ ଷ୍ଟଲ ମିଠା ଦୋକାନ 50 ରୁ 100 ରେଟ୍ ପାଇଯିବେ। 50 ରୁ 100 ପାଇଯିବେ। ଆଚ୍ଛା କଣ ମିଠା ରହିବ ସାର୍? ପ୍ରକାର ମିଠା ଆମର ରହୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ଗରମ ଜିଲାପି ଆଇଲା। ସକାଳୁ ଆଜ୍ଞା 8ଟା ରୁ ଜିଲାପି ଆମର ବାଜିବ। ଗରମ ଜିଲାପି 8ଟା ବେଳୁ ଆପଣ ଗରମ ଜିଲାପି ମାଲପୁଆ ଗରମ ବାଜିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା ଏପଟେ ବୁନ୍ଦିଆ ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ବୁନ୍ଦିଆ ରହିଲା ମୋତିଚୁର ଲଡୁ ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆର ଏଇଟା ସାର୍ କଣ ରହିଲା? ସେଟା ଛେନା କଡା ଏଟା ତରକାରୀ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବୁନ୍ଦିଆର କଣ କେଜି କଣ ରହୁଛି? ବୁନ୍ଦିଆର ନର୍ମାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି 170 କି 180 ଏମିତି ରହୁଛି ନର୍ମାଲ ପ୍ରାଇସ୍। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ରସଗୋଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ରସଗୋଲାରେ ଆଇଟମ ଟିକେ କହିବେ? ଏଟା ପ୍ଲେନ ରସଗୋଲା। ଏଟା ପ୍ଲେନ ରସଗୋଲା। ଏଟା କେଶର ରସଗୋଲାଟା। ଆଚ୍ଛା ଏଟା କେଶର ରସଗୋଲା। ଆଜ୍ଞା ସେଗୋଟେ ଛେନା ତାଡିଆ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଟା ଗୋଟେ ଛେନାର ପାଣି କୁଆ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଏଟା ନୂଆ ଆଇଟମ ଗୋଟେ ଛେନା ପାଣି କୁଆ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ପର ପିସ୍ କେତେ ରହୁଛି ସାର୍? ନର୍ମାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ସାର୍ ସବୁ 10 ଟଙ୍କା ହେଲା ନର୍ମାଲ ବେଶୀ। ହଁ ହଁ ଏଟା ଏବେ ପ୍ଲେନ ରସଗୋଲା। ଆଜ୍ଞା ଏଟା 10 ଟଙ୍କାର ସାର୍ ପ୍ରାଇସ୍ ସାର୍। ଏଟା 5 ଟଙ୍କା ରହୁଛି ଆଉ ନର୍ମାଲ। ଆଚ୍ଛା ଏଟା ଚିଲି ସାର୍ ରହୁଛି। ଏଟା ଛେନା ଝିଲ୍ଲି ଆର ପିସ୍ ରହୁଛି କଣ ନା କେଜି ପ୍ରତି ସାର୍ ରହୁଛି? ନା ପିସ୍ ସାର୍ ବହୁତ କମ 8 ଟଙ୍କା ହେଲା ପିସ୍। କେଜି ସାର୍ 240 250 ୟାର ଭିତରେ। ମାତ୍ର 8 ଟଙ୍କା ପିସ୍ ରହୁଛି। ଓଡିଶା ଭିତରେ କୋଉଠି 8 ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସବୁ 10 ଟଙ୍କା ଉପରେ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯୋଉ ତେଲ ୟୁଜ କରନ୍ତି ଯୋଉ ତେଲ ସବୁ ୟୁଜ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦୋକାନରେ ସବୁ ଭଲ ତେଲ? ବାସି କିଛି ରୁହେନି କି ଇଏ ରୁହେନି? ନାଇଁ ତେଲ ସାର୍ ଯେହେତୁ ଆଜିକା ଜେନେରେସନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ଜୀବନ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ବି ଆମ ମାଲିକ ଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଖାଉଛୁ। ତେଲ ସାର୍ ଆମର ସବୁଦିନ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହୁଏ। ତେଲ ଆମର ଫର୍ଚୁନ ଆସେ ଆଉ ଫ୍ରିଡମ ଆସେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ରହିଲେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉପରେ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଆସିବେ? ନାଇଁ ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଯେବେ ଆସିଛି ଏଠିକି ମୁଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ରହିବ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ହାଇଜେନିକ ଦ୍ୱାରା ଆମର ରୋଷେଇଟା ହୁଏ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସାର୍? ଭଲ ଅଛି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସୁ ହସ ହସ ମୁହଁ ଆଜ୍ଞା କେବେ ଦୁଃଖ ନଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ତଥାପି ଏତେ ବଡ ସଂସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ କରିଛନ୍ତି ଦୁଃଖ କେତେବେଳେ ଆସିଛି? ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ପିଲା ଷ୍ଟାଫ କମି ଯାଆନ୍ତି ଦୁଃଖ ଆସେ। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବେପାର କିଛି ସବୁ ଠିକ ଚାଲିଛି ଆମର। ବେପାର ସାର୍ ଠିକ ଚାଲିଛି? ଆଜ୍ଞା ଆମ ଠାକୁର ଚାଲିଛି ଆମ ଗୋଦାମ କୃପାରୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ଆସିବ ଆମର ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଆମେ ଯିବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ କଣ କୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପାଇଁ ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ ଆମ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଜଳଖିଆ ହଉ କି ମିଠା ହଉ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି? ଆମେ ତ ଆଜ୍ଞା ଆମର ସବୁ କହିବା ଭଲ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା
का लोक डिमांड जहाँ हमार अच्छी आज्ञा छेना झिल्ली आज्ञा पाणीकुआ आज्ञा दोसा ऊपर डिमांड अच्छी आज्ञा तापर हमर बिरयानी पर मिल पर बिरयानी पर डिमांड अच्छी आज्ञा चलती हमर बिरियानी प्राइस सर कौन रोच सर सर प्राइस मैक्सिमम 80 रखी 80 रखी आज्ञा सब किछि रोच आज्ञा आज्ञा माने आपन वेजिटेबल आइटम सब रोच सब रोते बीज गाजर नड़िया आराम बादाम पर सब रोचे अच्छा मिल पर 70 टा मिल 70 टा आज्ञा दही पखाड़ा हम फेमस पर 70 टा दही पखाड़ा भी रोच आज्ञा दही पखाड़ा तार दे एटा आपन सर बिना पियर रसुन आज्ञा आज्ञा वर्ष को 12 मास बिना 12 वर्ष अच्छा ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅନନ୍ତ ଭୋଜନାଳୟର ମୋ ପାଖରେ ଆସି ଜଳଖିଆ ପହଞ୍ଚି ଯେଉଁ ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ କଟକରୁ ଆସିଛୁ ଯାହାର ନାଁ ବହୁତ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀଟା ତାଙ୍କର ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ତାଙ୍କ ତରକାରୀଟା ସବୁବେଳେ ବହୁତ ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ତରକାରୀଟା ତାଙ୍କର ତେଲ ମସଲା ବହୁତ କମ୍ ମୁଁ ଆଗରୁ ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇଛି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଇ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି କି ନ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇବି ବରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବରା ଅଛି ଭାଇ ବି ଦହିବରାଟା ବି ଆଣିକି ଆସିଲେଣି बराड़ तो बढ़िया अच्छे बड़ा पूरा कॉन्फिडेंस जोटा रुए मुस मुस जोटा भल अच्छे तरकारीटा पूरा प्लेन आलू चप देखो बाइट भितर पूरा दिखाई जमीक आप जहाँ भाई कहते गाजर आलू टे पनीर भी भाग रोचे मटर रोचे नंबरटा बढ़िया लगे नंबरटा तो मिठा रोचे बढ़िया लगे काकरा जोटा पूर काकरा बोली कहते भाई कहते आम पूर काकरा एमता काकरा मिलबनी जहाँकि गोटे गोटे काकरा देखु माने सत्या काकरा जमी आप दही छेना रुए से दही छेना रही हाँ प्राइस भी बेसी किसी ना 10 टंका एत बढ़िया भितर स्टफिंग देखु देखिपे स्टफिंग एत बढ़िया है हाँ खाइबा देखा टेस्ट कमी बोबाड़ कहना पड़ोनी आप थे खातु मुझे मो ब्लॉग अच्छी कहूनी खाइबा भल सत को सत कहि मुझे लाइन को आसनी मिछ कहि कि क्या रिव्यू नहीं क्या पैसा नहीं से लाइन मोर ये संस्था नुह बढ़िया मुझे कहि ओवरऑल जहाँ भी खाई बरा खाइले बरा बहुत बढ़िया आलू चप भी बहुत स्वाद आ विशेषकर काकराटा मतलब भल लगे जमी आप पर्वपर्वाणी हुए गाँव आम गाँ मान हुए काकराटा मुस्किल बढ़िया है जो स्टफिंग रही जाऊँ विशेषकर छेनाटा रही दही छेना रही और सर्वशेष आपन को देखा जाऊे कहले भाई आमर 8टा बेलू दहीबरा आरंभ हो जाए दिन भितर पाखापाखि 500 ରୁ 600 दहीबरा बिक्री हुए मैंने साइज देखो ऊपर टे सी गाजर आउ सेउर बढ़िया अति बढ़िया 10 ରୁ
ମୁଁ 10 ହିଁ ଦେବି। 10 ରୁ 10 ହିଁ ଦେବି। ଜଳଖିଆ ଟିକେ ବି ଖଟା ନାହିଁ। ବରା କେତେ ସଫ୍ଟ ଅଛି, ଯେମିତି କଟକରେ ଆମର ଦହିବରା ଯେମିତି ପୁରା ସଫ୍ଟ, ବରା ଟିକେ ବି ଖଟା ନାହିଁ, ଦହି ଟିକେ ବି ଖଟା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ପେଶାଲିଟି। ଆଉ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଖାଦ୍ୟର କ୍ୱାଲିଟି କ'ଣ ଅଛି। ରହୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିପାରିବେ, ସେୟାର କରିପାରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ।